हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज कविता लाइफ को स्वागत आपण मानक तुम काम धंदा सब सरीगला सकाल आज बहुत गुरा काम पड़ जाता तो ये मोर सफल गुरा थुआई जिते भावुँ खाली करी बोली खाली कर जिनस गुरा थुआई बार बार सब पड़ी तो से सौदा सब आसिले से देवी सौदा को पचारिक से कौन ने कौन कौन नहीं टाइम होनी एपट सेपट कला बाबला लेस पेस सब आस जाइए जाइल सब नहीं जो कुरकुरी कुरकुरी आई तब कौन सौदा आइल कुकन कईटा बचे कि कौन कुकन गुरा नहीं नाइछ ये कुकन गुरा नहीं नाइछ ए बार सब ना ज्वारटा टिक टेक दे हाँ मुझे गणिक कहि कुकन गुरा फ्रेंड आस जाइए कुकन देख अच्छा था टेक दी अधा अधा कर नहीं हाँ से भात आनता एपटे फ्रेंड भात भी बसई उतरी गलानी कहूँ काढ़िया बोली तुम्हारे कौ काम करिया कौन है पवन अटकीगला पवन झाटी मुठी माटी तो जिनस गुरा काढ़ला बेले पवन पशिगला हाँ से 5 टंकिया देखुन भाई ये मो परिया केते टका आनछ 70 टकार तो ये भाई आम परिया बिकुन 70 टकर आज परिया खाली आसी 200 तेल सब आई से भितर सब अच्छी हाँ शुभुची अनैल कुकन गुरा रख 300 केते टका कहते कहते 300 टका हिसाब कले कौन 300 टका हो देख लो आज जो 200 सरसला रोसे घर सेपट घर अच्छे ना आनसाला सेन तो घर गुरा छिंचतर फ्रेंड पड़ी किसी कर काम भाई 200 सोरिष तेल कईटा आनी 6टा भाईटा अच्छा जाई होनी सेपट को हाँ से मास्टर करा हां बे एटा आउटा पर कराई हां सही छै बा एते की तो अछि बे अंदर बाहर के केडा बाजे देखो ये बाहर के जाओ ओके बाहर करी के तो जीरा धनिया आ सफलटा 12टा भीतर अछि हैला इनो एइट बा रो एटा केडा खोला अछि देखो एटा केडा खोला अछि देखो नहीं सर पालटा पकईदा भारी जोर खरा हो जिन नष्ट तो ये किसी जिन सब अच्छी एथर किसी जिन सरी आसी जिन पड़ी से भीम साबुन बाहर कर देवा बोले पानी रे वर्षा ये साइकिल खंडा सीट बाहर करो हाँ सिक्योरिटी 10 टंकिया एटा कुरकुरी और कौन लेसटा आड़ी जाइल तेड़ा मिनटा से बाहर कर केवल ये कुरकुरीटा बाहर कर भाव गोड़ भी ताकी जाऊँ रे बाबा हाँ बे ना जानी बात तो जानी ना
ଲେସ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତମର ଆଉ ଏଠି କାମ ସରିଗଲା ତ? ଆଉ କଣ ଅଛି ଲେସ୍ ଖେଳଣା କୁରକୁଟା ନେଉନ। କୋଉଠି ଏ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇ ପେଟେ ପସରା କାଢ ଯା। ଛଅଟା ଦରକାର ଆଉ ଯୋଉ ବାଦାମ ଇଏ ହଁ ଏଇଠି ସବୁ ଥିବ। ବାଦାମଟା ଥିବ କି ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଘଟା ହଁ ପାଇବ। ଏକାଠି ଗଲା ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିକ୍ସଚର ଆଇଛି ନବ? ମିକ୍ସଚର ଆଜି ନାହିଁ ନେଇଯାଇଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆଡ଼କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବାଦାମ ଅଛି? କେତେଟା ଅଛି ରେ? ବାଦାମ ସବୁ ବାହାରିକି ବାଦାମ ବାଦାମ ପକୋଡ଼ାଟା ନାଇଁ ନଥବ ବୋଧେ। ଗୋଟେ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଖେଳଣା ବାହାରି ସେ ଖେଳଣା ଦେଖିକି ନେବ। ଜାଣିବି କେମିତି କୋଉଟା ହଁ ଖୋଲା ଯୋଉଟା ହେଲେ ନେଇଯିବ। ଯୋଉଟା ଜରୁରୀ ନଥିବ ସେଟା ଜାଣିଦେବ ଯେଟା ସରିଯାଇଛି ବୋଲିକିନା। ଏ ଫୋଟୋ ପଡ଼ିଛି। ଯୋଉ ଦେଖ ଯୋଉ ଖେଳଣା କୁରକୁରେ ଯୋଉ ଖେଳଣା କୁରକୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ନେଇ ଜାଣିବ। କେତେଟାରେ ଆରେ କି ଚିରି ଦେଇଯିବା ସେଇଟା ଆଣ। 12ଟା ଗଣିକିନା ବାହାର କର। ତମେ ଅଧା ବାହାର କରିଦେଇଛ। ଦିଟା ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କର। ଏ କରଟା ସେଇ କର ରଖିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେବି ସେ ହଁ ସେମିତି ଥାଉ। ତମର ଦେଖ ଯୋଉ ଖେଳଣା କୁରକୁରୁ କେଇଟା କେଇଟା ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ ଗଣ ସେମିତି। 4ଟା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ବାଲା ନେଇଯାଅ। ହଁ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଖେଳଣା କୁରକୁରେ ସବୁ ପାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଏ। ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଅଠା ଦିହରେ ନଗେଇ ଦିଅ। ସେ କଣକୁ ଦିହରେ ଅଠା ଦିହରେ ଥିବ। ହଁ ସେମିତି ପାଇପ୍ ଦିହରେ ପୁରେଇ ଦେଇ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗାଳି ନେଇଯାଅ। ପେଙ୍ଗାଳିଟା ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ପେଙ୍ଗାଳି ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ। ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ନେଇଯାଅ। ଏଇଠି ଘଣ୍ଟାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଦିଟା ଚକିରେ ହଁ ନେଇଯାଅ। ତ ଖେଳଣା କୁରକୁରେ ଏଇ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ପଇଲା ଦିଟା 2530 ଟଙ୍କା ସେ ଚିଠାରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ହଁ ହିସାବ କଲୁନି? ଲେସ୍ ନେଇଯିବ। ଲେସ୍ ଆଇଛି ହେଲା। ସାବୁନ ସବୁ ଦେଲି ବା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସାବୁନ ଦେବ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ବିବେଲଟା ଦେଇଦେଇଛି। ହଁ ବିବେଲ କେଇଟା ଦେବି? 4ଟା। ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିଲି ନା ମନ ନାହିଁ ଜାଣିଲ। ତମେ ଆସ ସିଏ ଆରେ ସିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ବା ତମେ ଆସ 4ଟା ବେଳକୁ ପାଇଯିବ। ନହେଲେ ତମେ ପଠେଇ ସଞ୍ଜବେଳୁ ଆସିଲେ ନେଇଯିବ ହେଲା। ତ ସେ ସଉଦାପତ୍ର ନେଇ ପଳେଇ। ଜରି ଫରି ସଟେଜଟା ରହିବା କଥା ରହିଯାଉଛି। ଜରି କରିବା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କେତେ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନମୋଲ ଗୋଲ୍ଡ। ଏସବୁ ତେଲ ଏପଟେ 100କିଆ। ଇଏ 200କିଆ ତେଲ ଏସବୁ ରହିଛି। ସେଠି ରହିଲା ବେଳକୁ ଖରାରେ ତରଳି ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ କଷ୍ଟ ଖରାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ପଟେ ଲଗେଇବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର କିଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ରଖୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ଭେଟ ହେଉଛି।
चल बर्तमान बंधाबंधी हो गला है गाड़ी मोर लोड घर बाहर आज टे शीघ्र मु पलि जाइए माल नापी तो आगे यहीटा आ से बस्ताटा है ये माल दिया हे चल घर को जा बहुत लेट हो गला दियो सो फ्रेंड चलतु बर्तमान तो सौदा नहीं गली आउ बर्तमान घटना कौन हो रोड काम टी गाड़ी पूरा एकदम मक्खन भाया चलती सो आज टे बेला बेली सौदा नवा पलि जाइए कहीं काली टी आम जाइलु बारी पूरी जदि पूरी पलैलु आ ये चैनल टे ब्लॉग लेट रे टे आसी सब बेले आसपार ना क्षमा टे करेंगे कहीं टे समय अभाव रही जाऊँगी प्रबल यही हूँ घटना तो आसला बेले टे मार्केट चुंगुड़ी टे आज नहीं जाइए चुंगुड़ी रोषे हम आउ माल भी किसी नाला काली लोक आसी बहुत मुझे काली पूरी पलैली आउ भाई सब आसिक बहुत फेरिकी जाइछनी माल बहुत सर्टेज सब थिला तेणुक आज मुझे सकाल सकाल पलि जाइए भाई सकाल सकाल आसियार भी गोटे कारण ये जो खरा हो जाऊँगी आजिकल एमथिया विश्वास कर माने गाड़ी चलेला बेले धीरे धीरे एकदम झांझी पवन माड़ हवा आरंभ हो गला तेणुक मुझे सका पलि आसले कौन हम कि खरा माड़ जबरदस्त अच्छी हौ चल माल तो आमर आसीगला फाइनाली घरे थोईकी कौन कार्यक्रम आरंभ करवा चल घरे जा भेट ये चैनल वीडियो केम लगुच मत निहाती कमेंट करेंगे सब्सक्राइबर करिया जमा भूलिबे नहीं ये चैनल ओके चल घर को जीवा।